नमस्कार सकल दर्शक बंधु के आमार आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा भालोबासा जानाई। आशा करी आपनारा अनादिर आदि गोविंदेर अशेष करुणाय सकलेई कुशले आछेन। आज के जे विषयटी निये आलोचना करब एई सप्ताहटा केमन जाबे अर्थात 29 एप्रिल 2024 सोमवार थेके 5 मे 2024 रविवार पर्यन्त प्रत्येकटा राशिर जातक जातिकादेर केमन जाबे सेटी निये आलोचना करछि। मेष राशिर जातक जातिकादेर मध्य पेटेर समस्याय भोगार सम्भावना किन्तु रयेछे। विशेष करे चापा अम्बल एवं ग्यास। आर्थिक दिक दिए सामान्य शुभ सन्तान के निये गर्वित होते पारेन। मानसिक दिक दिए शुभ एवं अशुभ मिश्रित फल आपनारा किन्तु पाबेन। कोनो ना कोनो दिक दिए सफलता आलो देखते पाबेन। हयतो पुरातन अर्थ कारो काछे पेतेन एई समय एई सप्ताहे पेये जेते पारेन बा फाटका किछु पावार सम्भावना किन्तु आपनादेर मध्य रयेछे। विश्व राशिर जातक जातिकादेर मध्य शरीर के निये एकटु चिंता थाकबे एवं आर्थिक दिक दिये स्थिरता थाकबे ना। सन्तानदेर निये एकटु दुश्चिंता बाड़बे। मानसिक ब्यापारे विशेष करे अस्थिरता बृद्धि पाबे एवं सफलतार क्षेत्रे बाधाप्राप्त हওয়ার सम्भावना किन्तु रयेछे। जे सब काजगुलो एकटु साबधानता सतर्कता अवलम्बन करे करबेन। मिथुन राशि जातक जातिकादेर शारीरिक दिक दिए मध्यम एवं शुभ बला जाए। आर्थिक दिक दिए कखनो शुभ एवं कखनो अशुभ मिश्रित फल पाबेन। सन्तानेर दिक दिए मध्यम शुभ भाव बजाय थाकबे। मानसिक दिक दिए चाप बृद्धि हबे। प्रेमेर क्षेत्रे किछु ना किछु बाधार सृष्टि होते पारे। दाम्पत्य जीवने मध्यम फल पाबेन। कर्कट राशि जातक जातिकादेर मध्य शारीरिक दिक दिए सामान्य शुभ। आर्थिक दिक दिए अनेकटा आगेर तुलनाय भालो हबे। सन्तान निये चिंता थाकबे। मानसिक दिक दिए किछु ना किछु आनंद अनुभव करते पारेन। प्रेमेर क्षेत्रे मिश्र फल पाबेन। दाम्पत्य जीवने सामान्य खिटिर मिटिर एकटु लेगे थाकबेई। सिंह राशि जातक जातिकादेर ऊपर शारीरिक दिक दिए सेरकम मोटामुटी जाबे। माझे मध्य ज्वर हওয়ার सम्भावना बा पेटेर समस्याय भोगार सम्भावना किन्तु रयेछे। चिकित्सा कराबेन एबं एकटु यत्न नेबेन। आर्थिक दिक दिए कोनो ना कोनो भावे सहायता पेते पारेन बा आर्थिक दिक दिए एकटु खरचेर भाग बृद्धि पाबे। सन्तानेर स्थान शुभ। मानसिक दिक दिए अस्थिरता बाड़बे। प्रेमे मध्यम फल पाबेन। दाम्पत्य जीवने शुभ एवं अशुभ मिश्रित फल पाबेन। कन्या राशि जातक जातिकादेर क्षेत्रे अजाना कोनो रोग बा ज्वर हওয়ার सम्भावना किन्तु भोगाते पारे। आर्थिक दिक दिए मोटेर ऊपर शुभ बला जाए। सन्तान के निये किछु ना किछु चिंता और चाप थाकबे। मानसिक दिक दिए किछुटा स्टेबिलिटी थाकबे। प्रेमे सफलता कम पाबेन। दाम्पत्य जीवन मध्यम एवं शुभ बला जाए। कन्या राशिर परे तुला राशिते चले आसि। तुला राशि जातक जातिकादेर मध्य शारीरिक दिक दिए मोटामुटी शुभ भाव बजाय थाकबे। तबे माके निये दुश्चिंता हওয়ার একটা সম্ভাবনা। मायेर दिक दिए एखाने शारीरिक कोनो ट्राभेल आसबार सम्भावना रयेछे। कोनो ऋण करा उचित हबे ना। अर्थनैतिक दिक दिए यदि चापो थाके ऋण एई सप्ताहे ना नेयाई भालो। सन्तान निये किछु ना किछु समस्या आपनारा जड़िए पड़ते पारेन। मानसिक चाप एकटु बृद्धि पाबे। प्रेमे साबधानता अवलम्बन करते हबे। दाम्पत्य जीवने ताप एवं अनुताप थाकबेई। वृश्चिक राशि जातक जातिकादेर मध्य शुभ हबे। शरीरेर दिक दिए शुभ देखाচ্ছে। आर्थिक दिक दिए पयला मेर परे शुभ होते चलबे, शुभ होते थाकबे। सन्तान के निये समस्या थाकबे। विशेष करे नजर रखा उचित सन्तान विषये। मानसिक दिक दिए चाप थाकबे। घर थेके बाइरे समय काटाবার प्रवणता एकटु बेशी आसबे बा अन्य कोनो धरनेर प्रेमे गा भासाते चाइबेन किन्तु सेई दिके ना जाওয়াই भालो। दाम्पत्य जीवने इगो सराते पारलेई दुजोनेर मध्य आंडारस्टैंडिंग भालो चलबेई। वृश्चिक राशिर पर धनु राशिते এই राशि जातक जातिकादेर शारीरिक दिक दिए उदार बा पेटेर समस्याय भोगाते पारे। এই सप्ताहटा आर्थिक दिक दिए शुभ भाव पाबेन। सन्तान निये किछु चिंता थाकबे।
কিছু শুভ আছে, মানসিক দিক দিয়ে চাপ থাকবে, বিশেষ করে গৃহ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। সন্তানের ব্যাপারে মধ্যম এবং শুভ ফল পাবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে ইগল লড়াই থাকবে। দাম্পত্য জীবনে সামান্য শুভ ইন্ডিকেট করছে। মকর রাশি শরীরের দিক দিয়ে শুভ থাকবে, আর্থিক দিক দিয়ে অনেকটাই ভালো চলবে। পয়লা মের পরে সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকবে এবং প্রেমে সফলতা নাই। দাম্পত্য জীবনে কিছু না কিছু অশান্তি থাকবেই। কুম্ভ রাশি জাতক জাতিকাদের শরীরের দিক দিয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে, বিশেষ করে জ্বর, সর্দি, কাশি হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু দেখাচ্ছে। আর্থিক দিক দিয়ে অর্থনৈতিক কাঠামো উঠানামা করবে। সন্তানের দিক দিয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবেই, সেই কারণে সন্তানদের বিষয়ে নজর রাখা উচিত। মানসিক দিক দিয়ে একনিষ্ঠতার অভাব থাকবে। প্রেমে সম্পর্কিত ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য জীবনে ইগোকে দূর করতে পারলেই শুভ ভাব থাকবে। মীন রাশি জাতক জাতিকাদের শরীরের দিক দিয়ে মোটে শুভ যাবে না, শরীরের প্রতি নজর রাখুন। আর্থিক দিক দিয়ে অনেকটা শুভ ভাব বজায় থাকবে, তবে খরচ এখানে বেশি হবে। সন্তান নিয়ে উদ্বেগ থাকবে, মানসিক চাপ থাকবে, প্রেমে ভুল বুঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে। দাম্পত্য জীবনে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। তবে আমি 12টা রাশি নিয়ে এই সপ্তাহে আলোচনা করলাম। তবে বিশেষ করে এই সময় শনিভঙ্গ কালসর্পযোগ শুরু হয়ে গেছে। যেসব রাশির ক্ষেত্রে আমি আগে বলে গেছি, একটা ছোট এপিসোড আপলোড করেছি, সেই এপিসোডটা আপনারা দেখে নেবেন। যদি সমস্যায় পড়েন, যেভাবে বলা আছে সেইভাবে কাজ করলে আপনারা কিছু না কিছু সফলতা পাবেনই। সেই কারণে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন। আমি যখন কোনো লাইভ অনুষ্ঠান নিয়ে উপস্থিত হব বা ছোট ছোট প্রোগ্রাম আপলোড করব, তখন আপনারা কিন্তু নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আমি বুধবার এবং শুক্রবার সন্ধ্যে 8:30 থেকে লাইভ অনুষ্ঠান করে থাকি। ওই সময় ফোন করলে আপনারা নিজেদের ভাগ্য সম্বন্ধে জানতে পারবেন। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আপনাদের সপ্তাহগুলো ভালো চলুক। এবং আমি আরেকটি ভালো প্রোগ্রাম নিয়ে উপস্থিত হতে চলেছি কিছুদিনের মধ্যে। আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন। আপনাদের সফলতার চাবিকাঠি আস্তে আস্তে কিন্তু আমি এনে দেবো, এই কথা দিলাম। আজকে এই বলে শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকে এই পর্যন্ত। পরের এপিসোডে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। নমস্কার।